जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आज अगस्त 30 तारीख शनिवार समस्त राशिर राशिफल। तेबे प्रत्येक दिनर राशिफल सर्वप्रथमे जानिबा पाई आम चैनल सह जोड़ी जानतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम राशि मेष राशिर विषय रे। आज आपणंक पाई सहभागितारे किछि काम करिबार दिन हेबो, जहा आपणंक पाई भल हेबो। आपणंकु एकाठी बसी आपणंकर पारिवारिक समस्या गुड़िकु आरामरे समाधान करिबाकु पड़िबो, कारण आपणंकु कहा सहित कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सूचना बांटिबाकु पड़िबो नाही। आपण आपणंक साथी सहित बुलिबा पाई समय बाहर करिबे, जहा फलरे उभयंक संपर्क बहुत भल हेबो एवं आपण भविष्यत पाई योजना करिबे। मन किछि विषय रे चिंतित रहिबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि वृष राशिर विषय रे। आज आपणंकु काम पाई किछि नूतन सुजोग मिलिबो, जहा हेतु आपण काम करिबार आनंद पाइबे एवं आपण आपणंकर दायित्व को भय करिबे नाही एवं साहसर सहित सेगुडी को सामना करिबे। जदि कोनोसी समस्या आसे तेबे एथिरे कठिन परिश्रम करिबारु पछ घुंचा दियंतु नाही। आपणंकु सरकारी योजनार पूर्ण लाभ मिलिबो। आपणंकु जेकोनोसी मामलारे अजथा फसी रहिबारु बंचिबाकु पड़िबो। आपण एक नूतन घर किनि पारिबे, जहा पाई आपण ऋण पाई आवेदन करिबा विषय रे मध्य चिंता करिबे, जहा सहजरे उपलब्ध हेबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि मिथुन राशिर विषय रे। आज आपणंक पाई समय मध्यरे काम समाप्त करिबार दिन हेबो। आपणंक भद्रता आपणंकु सम्मान देबो एवं आपण लोकंक सहित सर्वनिम्न जोगाजोग करिबे, जहा आपणंक पाई भल हेबो। आपणंक भद्रता आपणंक सहित रहिबो। आपणंकु व्यवसाय रे आपणंक उत्पादर गुणवत्ता उपरे पूर्ण ध्यान देबाकु पड़िबो, कारण एहा आपणंक प्रतिछबि को प्रभावित करिबो। आपणंकु कहा सहित कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सूचना बांटिबारु दूरेई रहिबाकु पड़िबो। कोनोसी प्रतिपक्षंक द्वारा प्रभावित हुंतु नाही। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कर्कट राशिर विषय रे। आज आपणंक पाई काम उपरे पूर्ण ध्यान देबार दिन हेबो। आपणंक फिटनेस उपरे किछि ध्यान दियंतु। जदि आपण कोनोसी कारोबार करिछंती तेबे संपूर्ण कागज पत्र करिबा परे एहा कले ही आपणंक पाई भल हेबो। कोनोसी आईनगत मामला रे शीघ्रता जोगु आपण किछि समस्या रे पड़ी पारंती। आपण सरकारी योजना रे एक बड़ निवेश करिबाकु योजना करि पारिबे, जहा आपणंक पाई भल हेबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि सिंह राशिर विषय रे। आज आपणंक पाई सतर्क रहिबार दिन हेबो। आपण निजर आवश्यकता पूरण करिबा पाई बहुत टंका खर्च करिबे। प्रेम जीवन बिताउथिबा लोकंक पाई एही दिनटी प्रेम रे परिपूर्ण रहिबो, जहा सेमानंकु खुशी करिबो। बहुत दिन परे जणे पुरुणा बंधुंकु भेटी आपण खुशी हेबे। आपणंक घरर पड़ी रहिथिबा काम शेष करिबा पाई आपणंकु समय बाहर करिबाकु पड़िबो। आज अनावश्यक कामरे अधिक जड़ित हुंतु नाही, एहा केवल आपणंक समय नष्ट करिबो। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि कन्या राशिर विषय रे। आज आपणंक कामरे कोनोसी परिवर्तन करिबारु बंचंतु। आपणंकु एकाठी बसी परिवार रे चालिथिबा समस्यार समाधान करिबाकु पड़िबो। आपण किछि विषय रे चिंतित रहिबे, कारण आपणंकर किछि गुप्त कथा परिवार सदस्यंक सामना को आसीपारे। आपण परिवारर किछि सदस्यंक विवाह रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई यथासंभव चेष्टा करिबे। आपण आपणंकर दायित्व विषय रे अधिक चापग्रस्त हेबे, जाहाकु आपण गोटिए गोटिए करी समाप्त करिबाकु यथासंभव चेष्टा करिबे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती राशि तुला राशिर विषय रे। आज आपणंक पाई टंका संबंधी किछि काम असंपूर्ण रहिपारे, कारण टंका संबंधी किछि काम असंपूर्ण रहिपारे। टिकिए चिंता करी व्यावसायिक चुक्ति गुड़िकु शेष करंतु। आपणंकु आपणंक पिलामानंक साथ प्रति विशेष ध्यान देबाकु पड़िबो। सेमानंक क्यारियर रे मध्य कोनोसी समस्या उपजी पारे। आपणंकु आपणंक श्वशुर घर लोकंक सहित कोनोसी गुरुत्वपूर्ण सूचना बांटिबारु दूरेई रहिबाकु पड़िबो, नचेत अनावश्यक झगड़ा बढ़िबो,
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଘରକୁ ଏକ ନୂତନ ଯାନ ଆଣିପାରିବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଭାବନାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଥିଲା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ କାମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ପୁରୁଣା କାରବାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ରାଜନୀତିର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହଜିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଭଲ ଉଠାଣ ଦେଖିବେ। ସହଭାଗିତାରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାର ଦିନ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ସବୁଦିନର ରାଶିଫଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।